ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 3 ରୁ 4 ଫୁଟ ଜଳସ୍ତର କମିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ କ'ଣ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇପାରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଷା ହଉ ଜୁନ ଉତ୍ତାଧରେ ମାନେ ଜୁନ 15 ପରେ ବର୍ଷା ହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରିଲ ପୁରା ରହିଛି, ମେ ପୁରା ରହିଛି, ଜୁନ ପୁରା ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏପ୍ରିଲ ସରିଛି, ତ 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ 45 ଡେଜ ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ତଳ ଗଲାଣି। ଯେତିକି ଅଛି ତା ପାଣିରେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଜୋରରେ ଖରା ହଉଛି, ରୌଦ୍ର ତାପ ଅଛି, ପାଣି ବହୁତ ମାନେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ମୋର ଦେନ୍ 100,000 କ୍ୟୁସେକ୍ସ ପାଣି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ତାର ଭଣ୍ଡାରଣ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଷ୍ଟୋରେଜ କାପାସିଟି କମି ଯାଇଛି। ତଳୁ ପଙ୍କ ବଢି ଯାଉଛି, ଉପରୁ ପାଣି କମୁଛି, ତଳୁ ପାଣି କମୁଛି, ଖରା ଶୋଷି ନେଉଛି। ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ କେତେ ଦିନ ପାଣି ଯିବ ସେଟା ଆଶା ନାହିଁ। ଆଉ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ବିନା ଜଳରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କଳକାରଖାନା ତ ଆରମ୍ଭ ନେଇକି ଚାଷବାସ ନେଇକି ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ପିଇବା ପାଣି ସବୁ କିଛିର ଅଭାବ ହେଇଯିବ। ତ କେମିତି ସରକାର ତାକୁ ସେ ଅସୁବିଧାକୁ କେମିତି ତା ସମାଧାନ କରିବେ, ସେ ସରକାର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଟିକେ ଆତଙ୍କିତ ହେଇ ବସିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ସରକାର ଯଦି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିବ, ତାକୁ ପୁଣି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ହେଲେ ସାମାଜିକ କଳହ ଲଗେଇବେ। ତ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଯଦି କିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଜନା କରିକି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ସମ୍ଭାଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ, ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଯିବ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର କମିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନେ ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନାହିଁ। କୋଉଠି ପାଣି ନାହିଁ ନା, ସେଇଠି ତ ଉପରେ ପାଣି ତ ଅଛି, ସେଇ ପାଣି ତ ଆସୁଛି। ଆଉ ପାଣି ନଦୀ କୋଉଠି ଆସୁଛି ଯେ? ମହାନଦୀର ଯେତିକି ଉପନଦୀ ଯୋଉମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଖିଗଲେଣି, କାହାରି କୋଉଠି ପାଣି ନାହିଁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ, ଅକଳନୀୟ ଅସୁବିଧା ହବ। ସେ ଅସୁବିଧା କୁଆଡେ ଯିବ? ତାପରେ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଗରମ ହବ, 50 ପାଖି ପାର ହେଇଯିବ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥିତିରେ ହବ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର, ଗରମ ହେଲା ମାନେ ପାଣି ଦରକାର ନା। ଧରନ୍ତୁ ରୋଡ ରାସ୍ତା ଗରମ ହେଇ ଚାଲିବନି, ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବ, ପାଣି ଆଣିବ କୋଉଠୁ? ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଅଣ୍ଟୁନି, ରୋଡରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବ କୋଉଠୁ? ଘର ଗରମ ହେଇଗଲେ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୋଇବେ କୋଉଠୁ? ସବୁ ବିନା ପାଣିରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସରକାର କେମିତି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସବୁଥିରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଇ ଯେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଇସ୍ୟୁ है। और मैं आज ने 2004 मसीह लगातार पश्चिम ओडिशा कृषक संगठन समन्वय समिति के उठे जे हीराकुद स्वास्थ्य ठीक ना, पानी के लेकर बहुत समस्या अच्छे। एडे बड़ ऐतिहासिक आंदोलन माने भी गुटे पर गुटे है, 30,000 लोक जाकर प्रतिवाद आम सत्याग्रह कलु, तथापि सरकार तार माने बुद्धि उदय ना। आज जेन परिस्थिति सृष्टि होइछे कारण आम गोटे तथ्य नहीं देखे पूर्व जेन आम मुख्यमंत्री थे आलोचना 2008 मसीह जे एक्चुअली स्थिति काना अच्छे, छत्तीसगढ़ काना अच्छे, केतेटा आनिकट बनुचे, केतेटा बड़ डैम बनुचे, केतेटा सान डैम बनुचे। आपन डायलॉग अच्छे कि काना अच्छे, सरकार भी कहले नहीं सब किसी ठीक अच्छे, किसी आमर लाई समस्या ना। तो ये समस्या एक्चुअली गुरुत्वपूर्ण कथा यहाँ जे चाष तो माने मते लगला न जदि इथर खरीफ चाषटा वर्षा टे विलंबित हो गला केना पानी सुन तो तार पर केनता हवा चाषटा तो गोटे समयार कथा है। आपन गोटे हेन्ता मनीषा चाष करबे नहीं ही पारे। तो आमर अर्थनीतिटा होचे पश्चिम ओडिशार कृषि भित्तिक है, चाष नहीं न किछि नहीं। गोटे ड्रिंकिंग वाटर भी समस्या स्टार्ट हो जाए। आपन जेन कहन 3 फुट 4 फुट आमे तो कहू आहरी बेसी स्थिति खराब अच्छे। इथि लगी जे सेतरे पटुमाटी जिते पड़ी से केवे उठेनी, से निर्माण है दिनू। तो प्रकृति जिते देखा प्रकृति सेफ्टी भी पानी अच्छे कि नहीं डाउटफुल है। तो यहाँ बहुत ही बेसी गंभीर स्थिति उत्पन्न करवा। सरकार जदि एछन भी चुपचाप बसले आउ सब ठीक हो नुआ सरकार भी चिंता कले तो आगामी दिन में विपद सीधा मुड़ पर अच्छे। सुधीर कुमार साहू एडिशनल चीफ इंजीनियर हीराकुद डैम सर्कल। सर बर्तमान आमर हीराकुद जल खरा दिन निश्चित भाव कम ह्रास पाए तो
वर्तमान स्थिति कौन रही गत वर्ष केमती थिला आज डेट रे केमती रही एथर तो नॉन मनसून पीरियड टिके वर्षा कम थिला तेणु आमर वर्तमान रिजर्वर लेवल 610.75 फुट अच्छी एटा एक्चुअली आमर जो कोऑर्डिनेशन कमिटी मीटिंग रे गोटे आम वर्किंग टेबल करूँ से 6 फुट उपरे अच्छी एक्चुअली आम तले थी बोली भावुलु किंतु ठीक अच्छे एवं लास्ट ईयर अपेक्षा किंतु 3 फुट तले अच्छी पानी गला थर यही दिन 614.21 थिला आबे इनफ्लो भी बहुत कम अच्छी 1609 अच्छी आउटफ्लो 9633 अच्छी सर ये जो 3 फुट पानी कमेवा पछर कोन कारण कोन कमेला कारण एथर वर्षा कम है तेणु इनफ्लो कम है इनफ्लोटा वर्षा उपर निर्भर कर जदि वर्षा ठीक है इनफ्लो ठीक आसवा जदि वर्षा कम हो गला ताले इनफ्लो भी कमी जो सर केते रहिबा कथा एक्चुअली आजिर डेट रे एक्चुअली 604 एक्चुअली रहिबा कथा हमर हिसाब अनुसार माने फोरकास्ट अनुसार 610 अछि ठीक अछि विगत वर्ष अनुसार 4 फुट कम अछि हां 3.5 फुट खंडे कम सर आगोटे कथा हैला इटा एमती हुए प्रकृति रे प्रत्येक वर्ष ना नहीं एक्चुअली रिजर्वर को इनफ्लोटा निर्भर करछि वर्षा ऊपर वर्षा यदि ठीक है इनफ्लोटा ठीक आसो वर्षा यदि कम है इनफ्लोटा कम आसो जो वर्ष जमती इनफ्लो होची वर्षा होची से अनुसार इनफ्लो कमुची बढ़ुची कम हो गला ऊपर किछि प्रभाव नहीं किछि प्रभाव पर्यंत पड़ेनी हमर तो 695 जगह एक्चुअली जीवा कथा किंतु आमे 600 जगह रखुछु कारण टिके जल्दी सब पानी मागुचंती जो शासन कैनाल एरिया रे तेणु आमे 600 जगह रखुछु 600 जगह रहिबो जलसेचन उत्पादन में किछि नहीं किछि फरक पड़ोनी आगो भी किछि पड़िबा संभावना अछि कि सर जेतु जल कमुची एमती जदि हमें देखिबा आउरी भी कमी जीवो ताले जो चाष क्षेत्र हला इलेक्ट्रिक नहीं हमें 600 एबे तो 10 अछि 600 जाके तो हमें नबु आउरी 10 फुट पानी हमर हाथ रे अछि तो ये मानसून पहुंचिला पूर्वरु ठीक हिसाब रे मैनेज ठीक हां है थैंक यू संबलपुर अजय कुमार नाथ जी मीडिया।